pagtuon diri sa diri sa Tomado, eternal secretary gyapon nga padayon sa pagtuon. Sige, sa atong pagsugod mag-pray ta, check sa atong kagalingon kung naay something to confess nga importante kayo. Mag-confess tapos pasalamat sa Ginoo, as in everything give thanks unto the Lord. Pagkauman sina igatingog ko ang pagampo sa grupo. Sige, let's pray. Sa imo balaan nga Amay, salamat kayo sa mga higayng ginatan nimo sa amon nga sa pagtaingit sa pagtuon sa mga pulong of keeping on moving on you to be like Christ na sa pagtuon, sa pagtuo kag pag-aplika sa among kinabuhi in every life situation. Gani nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit nga sa imong tanan ginasalig kag nasa din sa pag-enlighten sa amo as our divine teacher. Gampo po kami sa ginatawag nga giving us spiritual IQ kag mga spiritual understanding sa pag-intindi sa imong mga pulong nga dili sa amon nga capacity or intellect whatsoever nga sa imo lang pagsalig ang tanan sa imo ginanggap tanan ginapasalamatan sa imong grasya sa imong pamagi dila sa pahagi sa ngalan Jesus Christ ginapon tanan. Amen. Okay. Tama yun nga gambal ka ang ga-exert ka ang tawag ni ang tubig ba nga bawas ana. Okay lang sa time lang. Sige, so dirita sa ginatawag nga siling sang Holy Spirit. Actually sa pagtunaton sang silyo sang balang espiritu hindi kayo ta nagaid-id, no? Kay may ara ta pagtulunan sini sa ginatawag nga doctrine sang Holy Spirit. Beta na ta sa dire doctrine sealing of God the Holy Spirit, justification, doctrine of the sa iban nga pamagi pero may araktas na pagtulunan sa ginatawag nga detalye sa pagtuon sa doctrine sang Holy Spirit. So dirita sa ikasyam, no, nga nagapadayon kita dito sa sinamuingan amo man ni kag sa uban nga pamagi. So ginasilyuhan gid ang kada tumuluo sang balaan nga espiritu. Kag nagapamatuod sini nga sa imong ginatuhan nga ikaw silyado gid sang balang espiritu. Amo ni tawag nga experiential sanctification. Nagapamatuod sa Biblia nga tinuod gid nga silyado ka sang balaan nga espiritu. Now makita nato ni sa Ephesians 1:13. Okay. Episo 1:13. So siling sang Holy Spirit ikasyam. Silyado ka. Panagiya ka sang balaan sang Dios nga Amay tungod kay gisilyuhan ka sang balang espiritu, sealed by God the Holy Spirit. Okay. Kag hinudom mo naton nga ang tao nga hindi siya tumulo, wala ni siya pagintindi ang pagtulunan sa Christian way of life. Wala. Ang iya na maintindihan kag angay maintindihan nga unang nga lakang amo ang pagtuo nga si Jesus Christ Dios nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, nabanhaw sa ikatatlong adlaw, ni kayab sa langit kagyara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Amo na ang unang nga lakang nga masiliwan sa sang balang espiritu o kung mamembro siya sa spiritual body of Christ kag mamembro siya sa pamilya sang Dios. Kag luwas na dira sa iban nga pagtulunan sa Bible sa ginatawag nga Kristiyano nga pamagi sa pagkinabuhi, hindi na sila makaintindi. Pwede nga malagik nila na kanang matuis nila na unsa-unsa mga pamagi, no, nga sa ila nga pamagi, pero ang kamaturan di nila matukiban na. Isa na kabutang nga damo sang interpretasyon nga damo sang reliyon. Kay dapat ang mga Christians isa lang ka huna-huna nga huna-huna ni Jesus Christ or huna-huna sa Biblia. Isa lang ka mga pag-intindi, isa lang ka doktrina nga pagtulunan nga sa pagkilala sa Dios nga Amay, o kung sa pagkilala kay Jesus Christ nga Dios nga Anak, kag sa pagkilala sa balang nga espiritu, no, nga Dios nga balaan nga espiritu. We have the mind of Christ.
Miyara kita sa una-una ni Kristo. So ining kamatuoran sa Biblia, amo nang una-una ni Kristo nga mag-isa lang kita ka huna-huna sa pagtulunan. Pwede nga lain imo ang pag-explicar, pero ang pagtuluhan naton isa lang ang gina-target. Kung baga pa sa sinundalo, hindi pwede na nga damo kamo sang pamagi sa pagtuon. Isa lang na tanan. Tapos by kuan na siya by level, no? Iba ang army, iba man ang special forces, iba man ang scout ranger, iba man ang sa naval base, iba man sa piloto. Amo nang degree niya sa pagtuon. So amo na nga ginatawag mga latang ba? Nang kada step, kada tikang no sa pagtuon nga tawag nga progreso. Karon kay nagatuon kita sa ginatawag nga bilang Kristohanon, matutuong Kristohanon kung anak sa Dios, nga kita may silyo sang balaan nga espiritu. Sa isa lang nga ginambal nga paano mo pamatud-an nga Biblia mo tama? Sige, incident sa mga damo sang klase na mo. Mamala. Dira nakasalala ang imong pagtuo. Amo na sila ni Pablo sa Corinto nga, we have the mind of Christ. May ara kita sa huna-huna ni Kristo. Kay sige katuon. Kag arang-arang ko sa ila, kay nakita ginila ang realidad nga ara si Jesus Christ. Sa atong karon, hindi na nato nakita si Jesus Christ mo. Para sa atong di karon, no. Nakabalo ko nga wala pa sang may nakakadto sa Amerika di sa aton eh. Amo na lang sila nga pamangkot ba? Tinuod ba ng Amerika? So hindi siya nakapamatuod nga sa tawhano nga filosofiya nga to is to believe. Siyempre ang nakakadto dito mapamatuod nila nga may tama na siya, tinuod na, matuod na siya kaya nakakadto sila mo. O kung ano ba nga lugar nga wala nato nakatuan nga nagapamatuod. Kay si Jesus Christ natawo siya sang 4 BC 4 to 5 BC 5 to 4 BC tapos namatay siya sang 30 AD. So 4 BC tapos 30 AD 30 AD. Ang iyang edad mga 33 years old. Hindi na siya magbalik liwat kay napatay na siya sang nagligad. Dapas na nagod kay butan naton kay Jose Rizal, namatay siya sa panahon sa Kastila. Hindi na siya matawliwan sa pagpamatuod nga siya ang aton nga hero nga namatay sa tong nagligad pa. Hindi na pwede. Kay isa na. Sudra nakasalalang imong pagtuo nga matuod ang kamaturan sa pulong sang Dios. Pero amo na nagatuon kita sa ginatawag nga original nga lengguwahe, Hebrew, Aramaic kag Greek. Masilinga, elementary lang ko pay kung makakaton. Kung may ara ka sang kamaturan, dira nagapamatuod nga bisan kuon nga elementary ka lang o wala man nakaabot kay nakasalalay dira ang imong positibo sa pagkilala sa pagpamatuod ng pulong sa Dios. Tama. Sa aton paabot sing ganon, maintindihan mo sila pero sila hindi makaintindi sa imo. Kaya kung baga pa sa mga terminology, taas ang imong terminology o kung mga pamulong nga ginagamit, bisan pa nga elementary ka, pero taas ang imong mga pamulong nga ginagamit sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaysa ila, bisan professional, pero kulang kabos sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya pala mo ginambal sa Biblia nga, ginagamit sa Dios ang mga mangu diri sa ibabaw sa kalibutan sa pagpakahuya sa mga tao nga mangin alamon diri sa ibabaw sa kalibutan. Ang tanan iya na sa Dios mo, hindi sa aton nga hindi ko luwas kay mangu ko, wala ko kaintindi sina hindi. O kung sa pagtuon nga hindi na ako magtuon kay hindi ko professional or unsa, wala na siya gamater. Wala na siya nagabase sa imong ka-bright o kung kamango. Kay ang Diyos tanan na nagahimo sa imo nga sa imo nga mga angay nga himuon nga suno sa imong spiritual gift. Si Pablo wala problema. Kay bright si Pablo, linguistic pa siya. Damo siya nibala nga mga lingwahe.
Tapos maalamong gid siya sa iyang panahon, Parisiyo siya mo. Ang Parisiyo do attorney na. Pero si Pedro, nubo kayo na siya sa pagtulunan. Pero kung sa pangisda, ayaw na sa tudloy kay iya na. Doctorate na siya dra, master niya na. Kung sa kasano magdamo ang isda sa dagat, kung saan magamay ang isda, nga wala siya sang kwaon, swito siya sina. Pero sa pagkaiban nga pagka mangin alamon, luwas sa pangisda, wala si Pedro dira. Wala siya sa may mahimo. Hanggang lang siya sa pangisda. Pero tungod kay positibo siya sa pagkilala sa kay Jesus nga ilang Kristo o kung ilang Mesiyas. Hinumon nato nga ang pagka-Kristo ni Jesus Christ, iya na sa sang Greek nga pamulong. Ang iyang pagka-Mesiyas, iya na sang Hebrew nga pamulong. Parehas na sila, Mesiyas kag Kristo. Nga sa pagsunod niya kay Jesus Christ, nga positibo siya sa pagtuon, nga sa pagkilala nga si Jesus Christ, anak sang Dios, o kung ikaduwa nga persona sang pagka-Dios, Trinitarian ta mo. Isa man nakabutang nga magtuong kita sang Trinity, sa tatlo nga pagka-persona sang Dios, kag siyang pagka-isa, no? Sa isa ka kinaiya. Bisan pa ang iyang sinulat nga First kag Second Peter, wala unta na gidawat inang libro niya sa Bible nga First kag Second Peter. Pras diri oh. May tanaw ta diri. Duwala na iyang libro araw. Akon kuritan ko diri mo. First kag Second Peter, duha lang. Tapos di pa na madawat kay lipot. Pero kung hindi nasulat na sa Greek, kaya mo ng kriteria ang pamagi nga dawaton nila kung nakasulat sa original nga lengguwahe nga mong Greek, wala na gindawat. Ti kung tanaw naton sa tawhanon nga kapasidad sa lengguwahe, perting paningkamot niya nga makatuon sa Greek. sa punto lang nga ang iyang sulat madawat. Pero kung bahin sa pagka-Galileahanon, siyempre ang iyang tribo, ang iyang hinambalang Galileahanon, wala problema. Kumbaga pa, Ilunggo ka isa o Cebuano ka isa, kuwan sa kana, inang antik sa kaidra. No? So siyang pagkagalianon, walay problema kung ano dang grammar, no? Kung anong hinambalan sang Galilian. Suwito kay sa dira, pero kay ang dapat masulat sa Biblia sa ginatawag nga canonicity, no? Nga madawat siya sa dira sa Biblia buta naton sa New Testament, dapat naka-Greek na tanan. Ti sa pagka ginatawag nga slow learner, kumbaga pa mahina gid sa utak. Gingamit siya sa Dios nga makahibalo siya sa Greek. Kag amo na nga nadawat ang iyang sinulat, bisan pa nag-questionable siya kay malipot. Pero kay wala man siya nagakontradict o nagasumpaki sa halin sa Genesis hasta sa iyang panahon o kung sa bugos nga ginasulat hasta sa Revelation nga amo ng Bible natong karon. Amo na nga gindawat ang sinulat niya nga dira sa Griego, no? Ang but na naton diri ang ginapahayag diri nga sa Dios nga bahin nga anak kana sa Dios, walay imposible basta positibo ka sa pagtuon. So wala siya nagabase sa imong kapasidad sa academic nga kay manguko so hindi ko magtubo sa akon pagka-Kristiyanon. Hindi ko kaintindi or unsa man nina. Hindi na amo ang rason. Kay Dios ang nagahatag na sa tanan nga mga pag-intindi. Bisan pa bright ka, kung wala ka sa pagpasakop sa balahan nga espiritu, nga dapat nga sa pagtuon sa kamaturan, hindi wala gyapon sa may pag-intindi sa pulong sa Dios. Amo na nga damo sa mga doctorate. Pero lahi nga denominasyon, lahi nga religion. No? Halimbawa, Seventh Day, Catholicism, Mormons, mga doctorate na sila, Iglesia ni Cristo, puro lain-lain ang pagtulunan. Biblia gyapon ang ginatunan, pero lahi-lahi ang mga pag-intindi, mga pagbadbad, ang theology nila. Kag sa aton pod nga sa pagtuon, lain pod kay sa ila. Ting ano nga bright man na sila tag-as rangko masteral doctorate, nganong nagkalain-lain.
Kay hindi ginabase sa kaalam sang tao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ginabasehan nila nga positibo gi ka, bot sing ano nako nga truth seeker ka. Kapangita ka sang kamatuoran, kag ang Dios maga-guide gina sa imo. Sing natawag ba nga eksakto nga motibo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay. Kaysa di pastor sa kanila ang sulat sa 1 Corinthians 1 to 24 na alang ni adto mo gitawag sa Dios o Dios siya o Griego si Kristo mao ang kaalam sa Dios. Sa iya gitanan. Kung sa aton ba hindi ko tama sabihin na wala kita sig kabalo. Kay kun mo Dios ka sa puno sa Dios, ang Dios amo ang kaalam naton. Siyang naghatag sa imo sang kaalam. Amo na nga siya ang kaalam naton. Tanong si Pablo. Bright kayo si Pablo, Fariseo siya mo. Bright siya. Pero nganong sang si Saul pa siya nga estudyante siya ni Gamaliel. Ngano nga ginapamatay niya ang mga daway? Dili Christian ang iyang ginapamatay, kundi ang dalan, daway. Kana mga daway, mga messianic believer na sila nga nagatuo nga si Jesus ilang Kristo o kung si Jesus ilang Mesiyas. Amo nang mga daway. Dili siya Christian ang ginapamatay ni Saul nga Pablo pa siya, si Saul pa sa una, si Pablo daway ang ginapamatay niya. Kay ang Christians o kung ang Christianity nagsugod sa panahon ni Pablo. Amo nang ang Christianity makita naton sa Acts chapter 11. Kag ang conversion ni Pablo ara sa Acts chapter 9. So prior sa wala pa sa Acts chapter 9 o kung masaling tangan 9, 8, 7 nan paubos ang ginapamatay ni Pablo mga daway, mga messianic believer, kay si Saul pa siya. Pero si Pablo bilang konserbatibo nga sa pagpamatuod nga kung ano yang ginatuuhan, amo nang konserbatibo, kung ano yang ginatuuhan, ginahuptan niya gid. Ginahuptan niya. So amo nga sa iyang pagkaparisiyo, ang pagbot sing sa parisiyo, manunudlo sang kasuguan ni Moses. Nga nagatuo sila nga ang ilang ginatuuhan iagid sa Dios. Kay ina siya kasuguan ni Moses mo nakuha sa Mount Sinai. Kanang 10 commandments. Pero hindi lang amo sina. Damo pa nga mga commandments, hundreds of commandments nga ginatudlo sa Mosaic Law. Di matutom si Pablo dira, ginapamatay ang daway. Yan nagapadayag ba nga ang iyang ginatuuhan tama nga nagsukwahay siya nga sa mga panudlo ni Jesus Christ nga bisan pa si Jesus Christ nagsiling nga I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets, nga gintuman gid niya ang kasuguan ni Moses. Tanan sa pila ka gatos nga mga kasuguan ni Moses, hindi lang ginatawag nga 10 commandments, tanan. Codex 1, Codex 2, Codex 3 gintuman niya. Kag ang mga propesiya, ang mga ginpanagna sa iya, gintuman niya. Tama unta to nga magtuman man si Pablo kay si Saul. Si Saul nga si Pablo kay parisiyo siya mo. Pero wala ginsupak niya, gipamatay niya ang mga daway nga nagatuo nga si Jesus ilang Mesiyas. Tungod kay si Pablo konserbatibo siya siyang pagkaparisiyo. Pero sang nakumbirtar siya ni Jesus Christ nga dito sa Damascus, nga nagtuo siya nga si Jesus iyang Kristo, iyang Mesiyas, o nagbali naman siya. Kay si Pablo kung sa iyang pagkakonserbatibo, nagapangita siya sa kamaturan kung ano ang tama, kung ano ang kamaturan, dira na siya nagahupot. Kag dito yan naintindihan kung ano ang Mosaic Law. Isang una nga siya nagalaga sa mga daway nga ginapamatay niya nga ang nagatuo nga si Jesus Christ ilang Mesiyas kag ilang nga Kristo. Siya naman ang ginalagas. Siya naman ang palatyon. Amo na ka konserbatibo si Pablo. Ang but na kung si ganon dire nga ara gid siya sa eksakto nga mga pagbadbad kag pagsaysay sa kamatuoran sa pulong sa Dios.
kay hindi tanan nga nagadala sang pulong sa Dios ara sa tama. Hindi. Tanaw na po nato ang pagtintal ni Satanas sa kay Jesus Christ. Ano ko niya? It is written, it is written. Nasulat na nga amo ni, nasulat na nga amo ni. Ang balos po ni Jesus Christ, nasulat man nga amo ni. Brustanan sa Bible. Di ta makasiling Bible kundi scripture. Wala pa may Bible sina nga panahon. Hindi pa Bible nga para sini ang ginahuptan ni Jesus Christ o kun ni Satanas. Hindi tanan nga sa pagkakaroon Bible, scripture na. Gina-scroll. Baruro no, ginalukot, no? Okay. Nagakuha man ta sa mga bokabularyo sa Ilonggo. Okay, kung gisa base blakon do ginakumos ng blaw ano, nga ginamor raw. So ginalukot na sa linukot. Amo na ilang mga sinulat sa una. Kay kuha na siya mo tawag parchment. Abot sing anon sang parchment ining panit sang karnero kun baka. Kang ang iban sina papyrus. Ang papyrus daw panit kan isang buri o kun sang anahaw. Inang ginahimo gani banig? Buri. Buri. Tapos ila na tahion sang tila. Kundi ang buri ang porma ba niya sina? Antibet pa. Gamo ba ini dahon niya? No? Buri. Amo na iyaw dahon. Itapan nila na. Tapos tahion na sang hilo. Tahion. Basta ko na siya ginang dahon nga amo lang nga dahon. Na palaba. O kung ano man. Kay wala ta ka ano sa mga dahon. Ila na siya nga laton. Kumbaga pa tapakan, dunuton. Tapos itapat-tapad kag butangan sang hilo. Ti amo na ginalukot nila na scroll nim na sa pwede mapilo nga piluo nga para sa aton nga papel nga kun amo ni siya piluon mo hindi kay utod mabali. So kun ang dahon niya gapaam na kapalaba ginalukot siya amo na scroll pasang banig pero ni mo pwede lukot tiko no kay mautod. Amo na ilang papyrus ano itlog. Amo na ang papyrus. Tapos ma-preserve na siya pila ka tuig ang kwan sina. Sa time ni Pablo, amo na ilang ginagamit papyrus kaysa Old Testament parchment panit. Amo na ang pag-preserve. Wala pa may papel sa una. Wala pa. Kung sa tiempo Kastila pa o kung hapon, anong ginagamit sa Pinoy? Dahon sang dahon sa saging. Dahon saging. Okay, dahon. Ay si Mande dahon pa sa saging ilang ginasulatan. Dili lisod na kay gamay mo bikil magisi siya. Wala nakakuayan kagatabeso na mo to mo lapis. Pertino. Ang ginatawag sana kung sa moderno pa kanang stylus, no? Stylus sa kwan, no? Wala sang ink, sulat lang sulat na nimo. Okay. So amo nang ilang ginasiling kwan nga ang ilang sa aton Biblia sa ila scroll, no? O kon scripture, botsing anon. So amo na nga pag ginatawag nga pag-preservar. Now, sa ginatuon naton rin nga silyo sang bala nga espiritu, nagapamatuod na nga panag-iya ka sa Dios naging gamit ni siya nga pamulong kay ang silyo nga botsing ganon sa ilang nga panahon bisan sa atong gani karon nga panahon panag-iya ownership panag-iya kag ginatawag na siya nga safe delivery na safety kasi na kag amo na panag-iya imo siya silyo kasamblaan nga espiritu. Kay ang balang espiritu amo na siya ang down payment nga pledge nga pag-abot sa panahon sang rapture amo nang itawag nga mga kanang pagtubos. Ang pagtubos amo ning rapture nga dira na karon ang tanan nga mga Kristohanon para lang na sa mga Kristohanon. Wala labot na sila ni Moses nga hindi Christian kag sila ni Noah. Labot mga Christian lang.
Masiling ta nga halin sa Pentecost kay ano sa transition period mo. Kanang gamat-amat na ang pagkakristohanon dira, no? Kag pag-abot sa rapture, dira na ang total nga redemption o kung sa ginatawag nga pagtubos. Nga ang tanan nga ginasilyon sa balang espiritu, kuwaon na sa Dios kag para lang na sa mga Christians. Amo inakuon nga kada adlaw galapit kita sa rapture, no? Sa mga hitabo. Kumbaga pa, mabtan ay hanta sa pang-injection sang vaccine sang corona COVID-19 o kung ano ba nina o kung may magsunod nga maabtan ba kita or hindi, no? Nang pan. Pero ang isa lang dira ka garantiya nga ikaw nga silyado sang blang nga espiritu, panag-iya ka na sa Dios, wala na sang may manag-iya sa imo. Iyagi ka sa Dios tubtob sa walay katapusan. Amo na nga eternally secured ka. Okay. So ang silyo sang balang nga espiritu, matuod na siya sa pagtuluhan nga ginakuon ni Pablo nga matuod gina siya. Kay ara sa indicative mood, matuod na siya. Amo gani nga ang Biblia nagapadayag nga ginapadayag o kung ginapamatud-an sa tawhanon nga pamaagi nga wala sa kinaiyasang Dios. Kay ang Christian life is a life of thinking mo. Ang Kristiyano nga pagkinabuhi, panghuna-huna gid. Amo nang ang pagtubo pinagigit sa huna-una. Oh. Hindi nga nagabatyag ka sa balatyagon, sa emosyon, hindi amo na ang pagtubo sa Christian life. Amot kung magtubo ka kung sa balatyagon, ano imong ginabatyag? Nagasiling ka lang ba nga nagatubo ka? Nga, ala, tubo na gid ko. Kaya hindi amo na ang Kristiyano pag kinabuhi sa kaalam gid sa pagtulunan ginabase. Daw plus mangyapon ba sa tawhanon nga bahin nga kun hamtong nakaw hindi wala ka nagabibiron. Kabalo ka na mag-manage o kung mag-atiman sa imong kaugalingon nga kung ginasipon kay lain sa una nga ginatrapuhan mo pa mo. Ano na tawag na palhit mo lang amo na. Oh. Ha? Awan lihing? Ano no? Walhing? Kuya, kamulong ba? Napalit mo lang, ginawalhing mo lang. Na? Karon niya, gamit ka na sang panyo o ano, tapuan mo sa tarong. Kay, kung ano dyan, kay hamtong ka na mo. Bisan sa pagkaon, kabalo ka na magmanyo nga, wala ka kay isang usik. Pero ang bata nga hindi hamtong sa iyang una-una, magkauna kadamo na usik. Pero kung hamtong na, posible di ka nakabalo bisan sa ano nga pamagi. So ang hamtong ara sa panguna-una, amo gani nga grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Knowledge gid sa utak una-una, no? Tapos God is a spirit, we must worship him in spirit. Buti nga nun sa gawom sang balang espiritu and in truth, sa kamatuoran gid. So utak ya mo na una. Human ang Christian life is a life of thinking. So ini siya silyo kita sang balaang nga espiritu nga sa pagmamatuod nga matuod gid ini. Kay hindi mo na siya mabatyagan mo. Hindi tungod nga silyado ko sang balaang espiritu kay ginapanugnawan ko o kun do ginakurog ko. Hindi. Sa kapilagig ka balang nga silyuan sang balaang nga espiritu, makaisa lang sa dira sa pagtuon nimo kay Jesus Christ, silyado ka dayon sa balang nga espiritu, tob-tob sa walay katapusan. Pwede nga mabutang yan sa ginatawag nga present tense. Kada tion, silyado ka sang balaan nga espiritu. Kaya mo nang pamatuod nga ginahambal ni Pablo nga silyado ka sang balaan nga espiritu kag matuod gid ina. Kay san og gid kabala perme nga silyado sang balaan nga espiritu nga kung sa ginatawag nga balatyagon perme ka ginatugnawan. Perme ka ginakurog. Hindi, ara na sa pagtuluhan nimo, no? Nga
matuo makakag sa hindi tungod kay nagtuo ka kay Jesus Christ nga siya Dios, nagbayad siya sa atong mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayap sa langit kagyara sa tuong kamot sa Dios nga Amay, silyado ka sang bulaan nga espiritu. Wala na siya nagabase sa imong balatyagon o kung ano ang imong ginauna-una, kundi nagabase gina siya sa pagtulunan. Gaginsulat ni Pablo amo ning sa Episo. Amo na ko niya sa 4:30 Episo gyapon, hindi pagpasub-a ang balaan nga espiritu. Kasi diin nga silyado kamo sa adlaw sang pagtubos. Amo nang rapture. Ayaw pagpasub-a. Kaya ang balaan nga espiritu, hindi na siya magalin sa tumuluo kay ginpuy-an kita sang balaan nga espiritu nga kun maghimo sang sala ang tumuluo, amo na siya magsubo. O kung magsiling bala nga hindi niya ka magamit sa pagkamatudlo na siya gasubo pero ginabutang siya sa tawhanon nga bahin nga kumbaga pa nga o kung sa ginatawag nga ginikanan ka anak nga relasyon nga anak nga ano ginimo man to ana ba nga nasubo siya kaysa isa ka butang amo ni kung maghimo man ka sang sala o kung hindi ti ano. So what kag ang sunod sina disiplina kay wala gina siya yan nagakasubo kay nagapabiling gina ang iyang pagka-Diyos nga Diyos. As koon nga siling nga nadayaw siya o kung nasimba siya tungod kay nagsimba ka, hindi magsimba man ka sa iya nga siling abi nga nagsulod ka sa building sa simbahan o kung nagkanta o kung ano dyan o kung wala nagsimba man ka sa iya o kung wala nagapabiling ginang iyang pagka-Diyos, wala nagabase ang iyang pagka-Diyos o kung sa pagdayaw sa iya sa imo o kung sa tawhanon, wala. Higugmaon mo man na siya o kung hindi, ang Diyos mismo sa iyang kagalingon gugma. Wala na siya nagapangita sa isa kabutang nga para higugmaon niya o kung para siya gugma. Hindi, kay siya mismo gugma. Kumbaga pa, wala nagakinanglan ang Diyos sa imo. Ikaw ang nagakinanglan sa Diyos. Amo na nga bisan magkinaano ka, nagapapiling ginang iyang pagka Diyos. Hindi nga mahimo siya nga Diyos o kung dalayawon tungod kay nagdayaw ka sa iya o kung nagimaya ka siya nga siya Diyos. Hindi. Ano ko mga pastor? Wala ba wala na ang Diyos sa imo? Kung ang ginatawag ba ang relasyon o kung ang kabangdanan o kung sa ano nga bahin nga ang mga madula ang iyang pagka-Diyos kung di ka magdayaw sa Diyos. Bisan hindi ka magdayo sa Diyos o kung hindi ka magtuo kay Jesus Christ, siya nagpabiling nga Diyos. Ang may credit, ang may kwan ba, ano tawag ni? Ang pagtalupangod o kung ang credit o kung ginatawag mga diinggid mapahamtang ang tanan. Ang importansya ba? Din ba ang napaangay? Tungod sa imo, amo na nga nadayaw siya o tungod sa Dios? O sa Dios gid ang tanan. Hindi ang buto sing kanon amo di ba nga sa pag-express nga ang Dios siya o kung ginadayaw siya tungod kay nagdayaw ka? Hindi. Ang Diyos siya, Diyos gina siya bisan hindi ka magdayaw sa iya. Hindi, pastor, sa isa ka kayo sa mga dito maloo. Bisan, hindi tumulo, hindi siya magdayaw sa Diyos, pero ang Diyos to, pwede sa iya pagka-Diyos. Oh. Ikaw, haliwa, hindi ka tumulo. Bisan, hindi ka pa magdayaw sa Diyos, kay Diyos siya, pabilis na sa iya pagka-Diyos, nagdayawon. Bisan hindi ka na ba, bisan hindi ka magsimba sa ana, pagpabilin ta nga Diyos ka nagapon. Diyos gid siya. Ay, mo ba ka na Diyos? Kung sa pa, hindi ni ikaw kinahanglan nga
para may muto na nga Diyos. Ah. Nasa komparasyon Amor, pastor ano na, ba? bisan hindi ka masilingan Ano nanay tong mo, tatay word mo, ni nanay nga, tatay mo gina. Ah. So ang basihan tanan ara sa Dios, hindi tungod sa tao. Oo. Nga kumbaga pa ginhimo ba sa Dios ang tao para higugmaon niya? Hindi. Kay siya mismo gugma. Kay may tinutuyo ang Dios nganong ginhimo niyang tao mo. Oo. Dios gid siya. Amo na ibang ginagamit na sa ginatawag na isang sa lengguwahe nga pamagi dira sa tao. Oo. Sa tawhanon, no? Ginagamit. Sa isa lang kabutang mga sa pag-intindi nga kung ano ang Dios, kung ano ang tao. So mayroon kita sa pagtulunan nga ginatawag nga kung nga gintugas ang Dios ang tao. Kay kung siling lang nga sa pagdayaw, sus may anghel nga mga seraphim nga nagadayaw sa Dios nga galupad-lupad sa kahawaan. Ang seraphim kuan amo anom ilapakpak. Ang duwa ara sa ulo nagatabon sa mata. Ang duwa ara sa tiil nga nagatabon sa tiil. Kag ara sa yang likos to nga nagakapay-kapay. Kag nagasimba sila nga balaan 24 oras kada adlaw. Walay undang. Kumbaga pa, walay kaon-kaon, walay pawayway. 24/7. Oh, 24/7. 24 hours a day, 7 days a week. 24 oras sa isa ka adlaw. 7 ka adlaw sa isa ka semana. Walay undang. Pero ang tao, ano magsimba ang tao kung mag-alagad sa Dios? 3 hours. Bayo kung 3 hours. Bayo kung minutes. Second. Kaya kung tao nga, ginahigugma ka Diyos ang tao. Mas man ang tao kung nakakilala sa Diyos. Hindi, dako din ang higugmana sa Diyos. Ito, magiging higugma ganit ka Diyos. Hindi ka nangalan, higugmaan man ang Diyos. Pero amo lang ni ay, siyempre kita nga Kristohanon. Nagahigugma kita sa Dios o kung ang Dios nagahigugma sa aton personalan. Personalan na. Ano ba singa nun? Kung ano kagamay nga doktrina ang yara sa imo, amo na imong gugma sa Dios. Karon, kung wala kay doktrina, way ka tigugma sa Dios. Tama na. Kay mahigugma mo lang isa ka butang kung nakilala mo siya. Amo nang prinsipyo dira. Hindi ka nagahigugma sa isa ka butang kung di mo sa kilala. So, dapat sa mga Christians magtuon sa doktrina sa pagkilala kung ano ang Diyos. Pas na po ni Pablo ba nga gingkabig ya ang tanan nga butang sa iyang kaalam nga basura, dang rubbish, nga do basura, dira lang sa pagkilala kung sino si Jesus Christ. Kay ang gugma sa Diyos sa pagkakristohanon, personalan na. Kay kinanglan magtubo kita sa pagtuon sa pagkilala sa Dios para siya imong mahigugma. Kay personalan na. Pero sa mga hindi tumulo ang gugma sa Dios walay personalan. Amo nang ginakuon diyan nga bisan sino. Nagigugma ka sa Dios o kun hindi. Kriminal man ka o kung mahigugmaon ka, butan man ka o kung salawayon ka, ginahigugma ka sa Dios para sa imong kaluwasan. Amo na bisan sino nga magtuo kay Jesus Christ makaagom sang kaluwasan. Pero pag human sina sa Kristohanon nga pagkinabuhi, ang gugma dira personalan na. Imposible amo na dali lang ay magkuon nga gugma ba. Dali lang. Ari pastor, may kita basahan pa ba natin ang nanay nga kita pwede kay gugma sa Diyos. Sabi sa Pilipino 4:20. Ano sa din? Ay, panultihon. Oh. Oo. Matnguni gayud ang akong gisulti kanimo pamati sa akong mapulong. Ayaw kini sa likway. Hinumdumi kini og higugma. Magatag kini kinabuhi og maayong palawas ngadto sa makasabot niini. Diyos ang higugma. Ang gani nga kaalam, higugma ang kaalam. Kay makaintindi ka. Pero kundi may higugma ang kaalam, wala siyang tao makaintindi sa puno sa Diyos kundi may higugma ang kaalam sa Diyos.
Isa ka kabot sing kanon sina nga kung wala ka sang kaalam nga dira sa Dios, bot sing kanon nga wala sang kahibalo bahin sa Dios, hindi mo gid may gugma ang Dios. Akong sa bagay ara gani na sa Old Testament mo. Prinsipyo, oo. Pulong ba yung maon mo ini? Kay ang pulong sang Dios, amo na nagapakilala sa Dios o kung nagapakilala sa imo kung ano ang Dios. Kung baga pa sa atong karon, ang Biblia amo na nagapadayag sa kung ano ang Dios. Ang Biblia o kung masiling tabi nga ang kamatuoran sa pulong sa Dios amo nang nagapadayag nga makilala mo ang Dios. Kung walay pagtulunan bahin sa Dios, walay pagkilala sa iya, ti walay gugma. Nga sa pagtubo. Pagtulunan ang tao kung tama magtuon. Pagtulunan nga sa iban nga klase. Hindi Sa Bible? Mo gani rambal ko nga sa nanay nakaaram kung no ay pagtulunan nga para sa Dios. Wala. Namang pan. Amo gani ang kaalam sagwa. Kanang kung ano da nga profesional. Kung walay pagtulunan nga sa Dios, wala gid sang gugma sa Dios. Kay iba ang kaalam nga sagwa kag kaalam nga sa pulong sa Dios. Amo na nga bisan ano ka kaalam. Kung hindi ka anak sa Dios, kag bisan pa anak ka sa Dios, kunyara ka sa pagpakasala, hindi gyapon makaintindi sa pulong sa Dios. Malisod ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kay ang tanan na base sa Dios mo. Ang aton pagkapositibo lang. Manakuon nga tungod sa imong kaalam hindi ka magtuon, ati problema mo na. Nakatuon. Pero ay single adapt. Modline na siya. Amo na nga damo kanatunan pro kay si adapt ni sa isa. Paano may higugma ang imo ang Dios na way ka intindi sa iya? Nga isa pa ni pastor nga hindi mo mahigugma ang imo kagalingon kun way ka higugma sa Dios. Pero kung higugma ka sa Dios, mahigugma mo imo galingon kay ginpakamatyan sa ni Kristo ang imo kagalingon. Kag ang tanan na ano ni nakapatalupangod kita nan sa Dios. Iya kita na nga pamagi sa iya. So amo na nga kung ang isa ka tawo nagtuon sa pulong sa Dios pero hindi makita sa iyang pagtulunan. Amo nga tawag nga academic knowledge sa kaalam lang. Kabalo siya magrason. Tungod kay maalam siya pero hindi niya makinabuhi. Hindi. Kay nga man, kay wala niya ginatuuhan. Hanggang sa kaalam lang siya. Pero hindi niya ma-aplikar siya ang kinabuhi. Kay wala niya gintuuhan. Kaya mo ning prinsipyo mo. Sa ginatawag nga mental attitude. Nagagawi ka lang o kung makita lang sa imong kinabuhi ang mga pagtulunan nga imong ginatuuhan. Pag hindi mo na sa ginatuuhan, hindi gina makita sa imong kinabuhi. Pero kabalo ka magrason. Masiling nga sa theology. Theologically, kabalo ka magrason sa Biblia nga pamagi. Pero hindi makita sa imong kinabuhi kay tungod wala mo na gin tuuhan. Kumbaga pa, hindi tanan nagahupot sa pulong sa Dios. Yara sa Dios nga ano ni ara sa Dios pinang nakapa ano ni kanang masiling po nga Diyos nun siya or Christian siya, hindi tanan. Sa kaalam lang. Pero hindi makita siyang kinabuhi. Ang mga pagtulunan, sukwahi. Muna koon nga, kumbaga para sabi sa akon, kung ano akong ginatunan, amo po nang makita sa akong kinabuhi. Kay kung di na makita sa akong kinabuhi, wala ko na sa ginatuuhan. Kag, kumbaga pa sukwahi ko dira sa klase nga pagtulunan. Wala nagapamatuod nga kana siya akong ginatuuhan. Kay dapat sa akong ginatudlo, subong akong ginatuuhan, makita gina sa akong kinabuhi. Amo na makoon nga makasiling nga butigon giko. Butigon. Kristohanon lang sa pulong, pero hindi sa kinabuhi. Sa pagkinabuhi. Kay mo na ginakuon ba nga kung kaisa nga ano ang iban lagi na ginatawag ang mga Kristohanon
ang ilang ginahimo pros lagi na sala dira sige sala. So Kristohano lang sila sa pulong. Pero sa pagkamatuod sa kinabuhi, hindi sila Kristohanon. Ngayon, kinabuhi nila sa Kristohanon. Sukwahi kay sa Bible. Ang sa kamatuoran sa pulong sa Kung Dios. mga sunod na ang pulong ka Ginoo sa Bible, sa insaktora, mga Kristohanon. Pero, wain na pagsunod ang pulong ka Ginoo sa Bible, mga Kristohanon. Ano ang pagka-Kristohanon natin? Wala siya ginasunod. Why matumong sa pulong ka Ginoo? Oh, wala na pamatudan sa ilang kinabuhi. Oh, amo na nga sa pulong na. Kay hinumdum naton nga ang pagka-Kristohanon hindi sa religion mo. Hindi sa pagka-religyoso. Ang Kristohanon amo ang pakigrelasyon sa Dios nga Amay pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Oh. Kay ang reliyon tawhanon na siya nga pagpaningkamot nga sa tawhanon nga pagpaningkamot tapos ginapamatud-an niya sa Dios nga luwason siya tungod sa iyang maayong buhat. So nagabase sa iyang maayong buhat ang iyang kaluwasan. Amo nang rinatawag nga religyoso. Religyoso, sige kato simbahan, dala-dala pirmi Bible ana. Para sa pagpamatuod nga maayo siya nga pagkatawo kag maluwas sa sina nga pamagi. Pero hindi. Amo gani na nga ang kaluwasan grasya lang. Kay ang buhat iyan ni Jesus Christ. Kita nagtuo lang. So abot sing ganon din sini nga ang merit o kon ang katakos sa sang kaluwasan ara kay Jesus Christ, hindi sa aton nga maayong buhat. Amo na nga walay tao nga maluwas pinagi sa iyang maayong buhat. Kaluwasan pinagi lang sa pagtuo. Sayop. Ano mayong buhat kitaway, pero lang sayop. Kag ang maayong buhat naman nga makita sa isa ka Kristohanon, human na siya nga naluwas. Para sa niyo, ang kaluwasan pagtuo lang. Walay buhat dira sa tawano nga pamagi. Kay si Jesus Christ ang naghimo sang kaluwasan mo. Kaya lang, amo nang una nga bahin. Ang ikaduwa nga bahin, sa mga Kristohanon sa Christian way of life, Kristohanon nga pamagi sa pagkinabuhi, dira na makita ang imong maayong buhat, pero hindi nga para maluwas ka. Kundi nga makita sa tao nga ikaw anak sa Dios. Kag ang basihan sa imong maayong buhat, Bible na. Biblia, mga kamatuoran. Dira ang basihan sa maayong buhat. Pero ang basihan diri sa kaluwasan si Jesus Christ. Sa kaluwasan. Hindi sa maayong buhat. Pero human sa kaluwasan, amo ang ginatawag nga phase 2, ikaduwa nga bahin, makita na ang imong bayong buhat nga ang basihan Bible doctrine, doktrina na nga makita sa imong kinabuhi. Hindi para maluwas ka, hindi. Kundi sa pagpamatuon nga ikaw anak sa Diyos. Kumbaga pa sa sinundalo, makakwanta sa military nga type. Pagsulod nimo sa sundalo, siyempre civilian mentality ka pa. Pagsulod nimo dra, lecturean ka. Pagsulod nimo, kuan ka na, may pagka-military ka na, no? Karon sa imong training nga sundalo ka na, ang imong buhat pinaagi sa imong mga pagtulunan sa pagka-sinundalo. Amo na makita sa imong kaugalingon nga ayaw pa kurad dira, sundalo ka. Ayaw pa kibot-kibot dira. Kay sundalo ka na. So ang imong mentality halin sa pagka-civilian, pagkadto ka sa military nga mentality. Amo na nga ang mando diri tanan sa pagka sa Kristohano nga sinundalo o kun sa sinundalo nga sa tawo. Ang imong una-una tanan ra, puros tanan sa imong mga na-lecture na base sa mga pagtulunan. Kay gina-lecturean may klase kamo sina. Tanan nga mando dira tanan ginsulod nga mga terminology sa pagkasinundalo, ang mga pamulong. Kay lain man na ang civilian nga mga panghuna-huna nga inato. Sa isa lang
isa-isa lang kamando. Pa, kabalo ka na sa imong bulaton bilang sundalo o kung bilang anak sang Diyos. Kaya ang Christian life, hindi ni siya pataka mo. Hindi ni siya hampang lang nga inato. Hindi. Patod na siya. Hindi basta-basta ang Christian life. Or else, kung magtuon kita sa doktrina sang pagkasala, makakumit ka sang sin of liberty. Sa imong kahilwayan, sa imong kagawasan, makahimo kang isa ka kasandaran sa imong isig katao o kung sa imong isig katumulo. Amo na nga gahalong ka sa imong pagkakristuanon. Pero dili pud tabo nga pasibangdan ka nga sala ka. Hindi. Salan ka lang nga walay basihan. Hindi po sa mo na. Kay ikaw yan nagabase ang imong kinabuhi sa pulong sang Dios. Dahil imong ginabasihan sa kamatuoran sa pulong sang Dios. Isa mag-reflect po balang una-una nga magsiling ka nga ang basihan mo sa pulong sang Dios. Ay may ibang galing asigta nga ang ilang pagtulunan narap po sa pulong sang Dios. No? So bawion na po na masiling sa kamatuoran sa pulong sang Dios. Kay ila sa pulong sang Dios pero hindi sa kamatuoran. Amo na ko magdetalye ba sa kamatuoran gid sa pulong sa Dios. Nga paano mo pa matud-an nga ang imong ginatun-an kamatuoran gid sa pulong sa Dios. Amo nang hindi basta-basta ang pagtulunan. So silyado sang balaan nga espiritu, ba? Kay diretso ta dire. Kaya mo man ay ang tanan nga yara kay Jesus Christ, kabahin kita siyang destinasyon. Kabahin kita sa iyang pagkatawo. Hindi siyang pagka-Diyos. Hindi siyang pagka-Diyos. Kaya mo nang amo nang handom ni Satanas mo, maging kaangay sa Diyos. Tapos amo man nang gintintal sa babae, nga maging kaangay ka sa Diyos. Hindi kita maging kaangay sa Diyos, kundi maging kaangay lang nga sama kang Jesus Christ. Kaya kung magkuhan gani ka nga Jesus Christ, nagabase na sa iyang pagkatawo. Nagabase sa iyang pagkatawo nga siya anak sang tawo. Ang putsing ano na ang ginatawag nga pagkahamtong. Ay are kay paras dire ang bebe time pa. Okay, dire. Ari siya nga pagtulunan. Kaya malapit na ta mag-inuras mo, diri pa ta. Ang ginatawag nga eleksyon o kung pagpili, ara na siya sa Episo 1:4. Okay, ara na sa gali dito gyapon. Sige, Episo 1:4. Okay. Okay. Ari 4. Sige daw. Sige. Basa. Sa wala pa, ay, ulo ka to, basta no? Do. Sa wala pa, buhata ang kalibutan, ipili na kita sa Diyos, diya kang Kristo, aron mahimo kitang balaan o walay sala sa iyang atibangan. Okay. Bala mo may kilabtanan ni sa doctrine of election. Sumuod Sa doctrine of election sa pagpili. No. Hinundo mo naton nga gintagaan kita sa Dios sang kahilwayan, freedom. Amo gani nga si Adan. Si Adan. Ano na siya? Sige lang. Pirmi lang si nanay. Lower, pirmi. Okay. Sangil na. So may kabayan niya sa doctrine of election. No? Ginpili na nga daan sa Diyos. Bisan di ka magtuo kay Jesus Christ, gipili ka na nga daan o kung masiling ta nga pag gusto lang sa pili. Kay hinumdum naton nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kay Jesus Christ.
Karon bisan nga hindi ka magtuo kay pilion kaniya nga luwason, maluwas ka? Hindi Hindi. Kay amo ni ang sitwasyon sina. Hinuno mo naton nga ang Dios kay balo sa sang tanan sa ginatawag nga omniscience. So wala man natuga ang tanan. Kabalo na siya kung ano mga mahitabo. Sa isa po kapagtulunan nga not every real things comes from God. Hindi tanan nga mga nagahitabo diri sa ibabaw sa kalibutan halin sa Dios. Hindi. Pero kontrolado ni Jesus Christ ang mga hitabo sa ibabaw sa kalibutan. Do bangga no? Kontrolado niya pero hindi tanan nga butang halin sa Dios. Ari ay si Adan gintagaan niya sang kailwayan. Freedom. Wala niya gihimo nga robot. Si Adan kag sama gyapon sa aton karon. Pero tungod sa kahilwayan o kung kagawasan nga ginhatag sa Dios sa kay Adan, nagpili gid siya nga maghimo sang sala sa Dios. Kay ginsupak yang mando sa Dios nga hindi magkaon sa bunga sang tree of the knowledge of good and evil. Gitugutan blato sa Dios? Hindi, wala. Amo gani nga ginsalaan siya, ginhimo ginsalaan kanang ginbutangan siya sang sala. Kay ginhimo niya to tungod nga may ara siya sang kahilwayan. Kay amo na nga hindi tanan nga mga nagahitabo sa ibabaw sa kalibutan iya sang Dios nga gintugutan niya si Adan tungod kay amo nang desisyon ni Adan sa pagsupak sa mando sang Dios. Amo na nga hindi tanan nga butang, not every real things comes from God. So hindi tanan nga mga butang ginaprobahan sa Dios, kundi nga ginatugutan lang niya. Pero hindi gusto sang Dios. Gusto bala sang Dios nga maghimo sang sala si Adan? Hindi Hindi. Pero kontrolado gyapon sa Dios tungod kay sa paghimo sina ni Adan nakahimo siya sang sala. Dugay gid siya no? Sa atong pastor di sila control ni ang kahilwayan kagawasan gihatag sang Dios sa kay Adan. Kikintagaan niya sang kahilwayan. Kay niya sa Adan, sa tanang oras mahimo niya. Oo, So ang kagawasan gihatag niya sa ginatag niya sa freedom. Pero sa paghimo sina ni Adan, di gyapon siya nang kalingkawas. Kontrolado gyapon sang Dios. Kontrolado niya gyapon. tungkol sa mga hitabo, una nga natabo, una nga paangin sa Satanas, tinggi una siya nga nagpakasala sa Dios. Kay halimbawa sa kay Adan, ngano nga kontrolado sang Dios? Kay kuon sang Dios, kung magkaon ka sina sang bunga sang tree of knowledge of good and evil, mamatay ka sa gilayon. Nagpili. Mamatay ka sa gilayon. Di kontrolado sang Dios kay ano? Namatay gid siya sa gilayon. Mutang niya desisyon nga nagpili siya. Kaya una nga mando sa Dios hindi Oo. Karon kay nagdesisyon sa pagpili. nga nagdesisyon siya Oo. ng taon. Hindi kontrolado sang Dios. Wa isang Dios gimbunggan. Ay kini freedom good. O tungod sa iyang freedom, gintugutan siya sang Dios, pero hindi aprobado sang Dios. Ano karon nga kontrolado sa sang Dios? Kay tungod sa pagsupak niya sa mando sang Dios, kontrolado sa sang Dios, amo na nga natuman gid ang resulta sang pagkaon ni Adan sa bunga sang tree of the knowledge of good and evil. Anong resulta? Sa gilayon mamatay ka. Napatay siya dayon sa gilayon. Kanang gilayon ba? Dira mismo. Ura mismo. Namatay siya. Anong kamatayon dira? Ang iyang spiritual death, ang pagkahamulag sa Dios. Ay, napatay lawas na. Wala siya napatay sa lawas nun. Kaya nag-edad pa siya 930. 930 pang edad kang napatay siya sa lawas nun. Physical. Pero sa gilayon, namatay siya. Spiritual. Nahamulag siya sa Diyos. Amo nang iyang kamatayon. Amo nang resulta. Kontrolado gyapon sa Dios nga hindi sila nga
nga ano ni kanang nagpabaya. Pero hindi niya aprobado. Gintugutan niya lang kay amo na iyang kahilwayan mo. Wala niya ginhimo ang tao nga robot. Wala. Kay isa sinadra sa pagtanaw nga si Satanas isa na ka magreklamo. Ano nga luwason mo na siya. Ako gali hindi mo luwason. Gustuhan lang ka Ginoo ba? Ano himuon na? Nga pag gusto lang. Salig kay Ginoo ka. Ha? Nga ako gusto mangin luwas ko, di mo ko luwason. Atong isa nga hindi gusto maluwas, giluwas mo. Amo nang pulong diri nga sa ginatawag nga eleksyon, wala pa natuga ang tanan nga nag-alimbawa nagsugod ang kasaysayan sa tao sa kay Adan. Wala pa natuga ang tanan, ang to the last man. Ari na ginatawag nga before the foundation of the world gintagudlian na kita nga daan nga halimbawa diri ang Dios nga amay o kun ang Dios iya na kita gipili nga daan. Adan, Abraham. So sa kay Adan ang kay Abraham amo na mga Gentiles. Hintil. Inuna mo nato nga si Abram hintil pa na siya. Tapos nahimo siya nga Israel. Ang iyang dugo nahimo nga Israel. Si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala sa panahon sa Israel. Tapos nagsugod ang Christianity sa Pentecost, transition period na. Amo ning mga Kristohanon diri. Tapos mahuman siya sa rapture. Tapos tribulation, tapos second coming. Tapos amo ang millennium. Mao ni ang Great White Throne Judgment, no. Now, gipili na sang daan sa Dios. Wala pa natuga ang tanan. Napili na nga daan sa Dios. Kung sino dira ang maluwas. Ngano nga ginpili man? Kay nakita sa Dios, kung sino ang magtuo. Wala na siya kapataka lang gusto nga luwason ta ka ari hindi ko gusto. Ari luwason ko ari. Hindi. Kay ang Dios Nakita ka nga Diyos ang kasing-kasing na nga may pagtuog. kay nakita ina nga tao kay siyempre kay balo siya sang tanan. Sa wala pa ang tanan kag sa palabuton nga eternidad, kabalo siya sa kasaysayan sang tao kung sino ang magtuo. Kag amo na nga wala siya nagasumpake sa iyang kinaiya kung magtuong kita sa kinaiya sang Dios. So hindi siya nagapataka nga pili lang sa ginatawag nga doctrine of election nga ikaw wala ka mahimo bisan pa magtuo kay Jesus Christ nga maluwas kay hindi ka gusto luwason wala ka sa mahimo ikaw bisan hindi ka pa magtuo kay gusto ka niya luwason luwas ka hindi magsumpake sa siyang kinaiya kay pamangkot dira diin hingpit nga pagkamatarong sa Dios asa ang iyang hustisya. Amo nang hindi sa magsumpake sa ibang nga mga pagtulunan dira nga ang bisan sino nga magtuo kay Jesus Christ may ara sang kinabuhi nga walay katapusan. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magtuo lang. John 3:16, Acts 16:31. Tapos Ephesians, tanan. Amo na nga di siya magsumpak sa ginatawag nga doctrine of election. Kay ginapili sa Dios adtong mga nagtuo kay Jesus Christ. Okay. Nagarimpod ang iyang pagkaanak. Galatians 3:26. May Galatians 3:26. Pinagis pagtuo, kamutunan na imo nga anak sa Dios sa pagtugyo sa kaninyo kang Kristo Jesus. Pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ nahimo kamo nga anak sang Dios.
Pagtuo lang. Anong tuuhan? Amo nang pandra. Kay ang iba nagatuo nga si Jesus Christ, tao lang. Hindi anak mo siya sa Diyos. Amo nang ginadeclare na nga si Jesus Christ is the Son of God. Tapos si Jesus Christ is the Son of Man. Amo na nga siya Diyos, tao, unique. Kay siya ang nag-execute sa plano sang Diyos. Diyos nga amay. Kay Diyos nga amay, amo ang author sang plano. Kag ang nangapamatod, amo ang Diyos balaan nga Espiritu. No? Kaya magtuon kita sa Trinity. Nga ang kung ano ang ka-Diyos nga imong ginatuuhan. Kinagali na sa pulong nga Elohim. No? So, ang kaluwasan, pinagis pagtuo nga si Jesus Christ, Diyos. Kang nabayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, nabanaw sa ikatatong adlaw, nagkayip sa langit kaya ras tong kamot sa Dios nga amay. Amo na ko ni Pablo nga the gospel of Christ, o kung maayong balita ni Pablo. Okay. So diri pod sa kwan ang iyang ang airship niya bibe kaning Roma 8:16. Roma 8:16. Roma 8:16 hasta sa 17. Nakikiusa ang naong espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod na kita mga anak na sa Dios. Kung kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios o madawat nato giniuban kang Kristo. Okay. Kay kung makigambit kita sa iyang mga pagtos, makagambit kita sa iyang himaya. Okay. So, hindi sayang ang imong pag-antos. Kay may panublion ka kung anong yara kay Kristo, amo man imong maambit. Umna ko ni Pedro nga, di nang mas mayad, nagaantos ka sa pagkamalaot, o kung sa malain, o kung nagaantos ka sa maayo, sa kaayuhan. Kay dire sa ibabaw sa kalibutan, wala sang kapsayan dire. Bisan ang imong pagkamanggarano, nag-antos ka. Hindi lang nga kung kay pobre ka, nag-antos ka. Hindi. Pero di nang mas mayo, nag-antos ka tungod sa kay Jesus Christ o nag-antos ka tungod sa sa sala. Bahala na magkinaano, basta ara ka sa Diyos. Nasitaw ang mga pag-antos. Kaya ang kalibutan, problematic nimo tungod sa iyang sistema. Amo na kaysa gani, nagapamangkot ko nga, ano nga kung magkadto lagi ka sa subay, kadton ka. Kita ka sa manog, kadtong ka ba? Oh. Tapos ang pispis ni magdapo sa imo. Nga sila nga, dapo di sa akon, manita ka anuhon na, matanaw lang ko sa imo. Hindi na, tungod sang sala. Tungod sa salang gihimo ni Adan, amo na damay tanan. Tanan nga mga tinugad di sa ibabaw sa kalibutan. O pati mga tanom gani nga tunok na, kanduga wala di ba kay no, masakit. Nan. Okay, so Roma 8:16-17. Ang bisan natong pagkaparinon. Nga ang tanan nga mga tumulo, babae man o kung lalaki, batanon man o kung tigulang, puros tanan mga pari. Walay madre, puros tanan pari. Pansin karon sa unang Pedro 2:9. Unang Pedro 2:9. Tanan pare. Butsing ganon nga may mga makaampo ka na diretso sa Dios. 2:9. Butsing ganon sa pagkapare. Sige daw, sige. Apan kamo mao ang piniling katawan, ang mga harianon pari ug ang balaang nasod. Dipili kamo sa Dios aron maiya ug aron masangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kanyag. Okay. Kahayag. So, ang point rin nga kabahin kita kay Jesus Christ sa iyang pagkapari. Hindi nga pari nga Katoliko, kundi pari nga Libita.
Kay ang pari nga Levita, amo na sila ang nagapatunga sa Israel nga sa kapasayloan sang mga sala pakadto sa Dios. So sila ang nagahiwat sa sin offering, burnt offering, bisan pa sa Holy of Holies nga high priest nga kaisa lang siya magsulod sa Holy of Holies sa isa ka tuig. Walay ibman nga mag-officiate o kung maghiwat sa buluhaton nga sa pagpasaylo sang sala sang katawhan o kung sang tawo sa burnt offering kag sin offering. Hinumdum nato nga ini siya sa Old Testament pa, wala pa si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala. Kay ang hindi pare nga Levita ang maghiwat sina, tunglohon gito sa Dios. Kay ang dapat ang pare lang gid. So siya ang nagapatunga bahin sa tawo pakadto sa Dios sa kapasayloan sang ilang mga sala. So kita mga pare na Ni Kristo. tungod sa kay Jesus Christ. Mga pare kita muna makadiretso kita sa Dios. Hindi na ta maghapit pa kun diin-diin. Amo na nga makaampo ka na sa Dios nga Amay. Ang pag-ampo dira sa Dios nga Amay, hindi sa kay Jesus Christ. Pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ. Kag sa gahom sang balanga espiritu, but singanon wala ka sa pagpakasala. Amo na kun diyan nga kung may ara ka sang sala, hindi ang Dios nagapamati sa imo. Dapat ituad, isugid mo gid ang imo nga sala. So, pati ang pagkamatarong eternal life, no? Amo na nga kabahin kita kung anong yara kay Kristo, kay anak na kita sa Dios. Yara man sa aton. Okay? Ba? Talit eh? Sige. So, drillan tanay. Kay gaulan, mag-ulan. Sige, mag-pray ta. No? Ampo ta. Ay, sa imo blang amay, salamat sa mga igan nga tagnim samon, sa mga pagtulunan at kalingunan kung ano among nga tuuhan. Kag may ara sang ginatawag assurance, kag ano ni kining assurance, confidence Ginoo sa among pagkakristohanon. Salamat gid sa teaching ministry kag confirmation sang palang espiritu. Bisan Ginoo sa espiritu nga mga pag-intindi. Sa imo grasya sa pamaging of the Salamatan pinagis nga ni Jesus Christ. Amen. Okay.